Nihingal sila dahil galing sa biyahe. Ano lang naman, malapit lang. Init ng katawan nila. Ito. Gold AG. Yun. Gold AG. Ito. Gold. Ito. Kelso. B-boy line. Ayan. Ayan. B-boy line. Ayan. Ito. B-boy line. Ayan. Laro agad sila. Ayan. B-boy line. B-boy line, oh. Ito, ano to? Rhode Island to. May tatlong Rhode Island dito, eh. Kasi yung paa niya, ayan, yung paa niya malaki. May tatlo, eh. Ito pala. Ito, puro mga lalaki to, Rhode Island, tatlo. Ito, B-boy line. Yan. Yan, nakapagpahinga na sila. Masaya, no? Enjoy na sila, oh. 30 peraso to. Ay pula, gold, B-boy line, AJ, talisay, jibcast. Yan. Ambroxetil. Painumin kagad ng Ambroxetil dahil na-stress. Pinapawisan. Yan. Tamang-tama sa lagayan ng tubig. Amoxicillin. Amoxicillin. Ambroxetil. One month old na to sila, sakto.